क्या माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी अजर विलायत टीवी की तरफ से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हवाले से मौइज़ात अहादीस की वीडियोज़ आप सब तक पहुँचा रहे हैं। आपने पिछली वीडियो ज़रूर समाअत फरमाई होंगी, उसमें जनाब रसूल खुदा का जिक्र हुआ और फिर अमीर कायनात के मौइज़ात का हमने जिक्र किया। इसी तरह इस वीडियो में भी अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक मौइज़ा बयान करने लगा हूँ। ये वीडियोस खुद सुनें, देखें, अपने बच्चों को सुनाएं ताकि हमें भी सवाब हासिल हो, आप सबको सवाब हासिल हो। और दुआ ज़रूर फरमाइएगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, गौर से सुनिएगा, तो उनके पर्दा फरमाने के बाद नजरान तक जब दावत इस्लाम पहुंची तो नजरान के लोगों को जब पता लगा कि जनाब रसूल खुदा की शान क्या है, किताबुल्लाह की शान क्या है, इस्लाम की फजीलत क्या है और मुसलमानों को करामतें और नेमतें क्या मिलेंगी, तो नजरान का पादरी अपने साथ एक ग्रोह लेके इसके साथ खूबसूरत बारोब शख्सियतें, बुजुर्ग शख्सियतें, खूबसूरत शख्सियतें इसके साथ, इनको साथ लेके वो मदीना आया। इसके पास कुछ सवाल थे और इसका दावा था कि जो मेरे पहले सवाल का जवाब देगा उससे दूसरा करूँगा और जो दूसरे सवाल का जवाब देगा उससे तीसरा करूँगा। इस तरतीब से मैं कुछ सवाल करूँगा। मदीने में काफ़ी लोगों के पास वो गया, लेकिन इसके पहले सवाल का जवाब भी कोई ना दे सका। पूछते 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 ये नजरान का पादरी इन बुजुर्ग लोगों के साथ मेरे मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आके सवाल किया, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? और अगर मेरे पहले सवाल का जवाब दिया तो फिर मैं दूसरा करूँगा। अमीर कायनात फरमाते हैं, पादरी तो सही जगह पे आ गया है, अपना सवाल बता। तो पादरी ने पहला सवाल कि कुरान में है कि जन्नत की वसअत तो ज़मीन व आसमान जैसी है, तो फिर जहन्नम कहाँ है? तो अमीर कायनात के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे कि अमीर कायनात क्या जवाब देते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ पादरी, मैं जवाब देता हूँ और एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ, जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है? जब रात आती है तो दिन कहाँ जाता है? बस ये जवाब देना था। पादरी पुकार उठा और आसपास लोगों से सवाल करने लगा कि ये नौजवान कौन है? तो सबने बताया कि ये दामाद रसूल हैं, खलीफतुर रसूल हैं, जवानान जन्नत के सरदार जो हैं उनके बाबा हैं। पादरी अब मुतमईन हो गया और कहने लगा, अब मैं दूसरा सवाल करूँगा। अमीर कायनात फरमाते हैं, ज़रूर। तो पादरी ने दूसरा सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे सूरज सिर्फ एक बार चमका, न इससे पहले चमका न इससे बाद चमका। अमीर कायनात फरमाते हैं, आ सुन, ये वो दरिया है कि जो बनी इसराइल के लिए खुश्क हुआ था। इस खुश्क ज़मीन पे एक ही बार सूरज चमका, न इससे पहले चमका था न इसके बाद चमका। ये सुन के पादरी हैरान हुआ और पुकार उठा, ऐसा ही है? तो इसके चेहरे पे हैरानगी और परेशानी के आसार नमूदार हुए और कहने लगा, मैं अगला सवाल करूँगा। अमीर कायनात फरमाते हैं, पूछ। तो नजरान का पादरी अगला सवाल करने लगा और कहने लगा कि सबके हाथों में वो कौन से फूल हैं जो कि जन्नती फूलों के मुशाबे हैं? अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, पादरी आ तुझे बताऊं, मैं अली हूँ, मुझसे जो पूछोगे बताऊंगा। याद रखो वो कुरान है, वो अल्लाह का कलाम है, लोग इससे अपनी हाजत पूरी करते हैं
اور اس سے کبھی بھی کچھ کم نہیں ہوا، اور جنتی پھول بھی ایسے ہی ہوں گے، جنتی پھل بھی ایسے ہی ہوں گے، کھانے سے کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ جب امیر کائنات نے یہ جواب دیا تو پادری پکار اٹھا، اللہ یہ سچ ہے۔ اب پادری کہتا ہے کہ اگلا سوال کرتا ہوں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھو پادری جو پوچھنا ہے۔ تو پادری سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آسمانوں کا کفل کیا ہے؟ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو آسمانوں کا کفل شرک ہے۔ تو یہ پکار اٹھا واللہ یہ سچ ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس کفل کی کنجی کیا ہے؟ تو میرے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو اس کفل کی کنجی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے۔ تو جب یہ امام نے فرمایا دونوں ہاتھ بلند کر کے پکارنے لگا واللہ یہ سچ ہے۔ پادری عرض کرتا ہے میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے مل گئے، ایک آخری سوال اس کا جواب بھی چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پوچھو۔ تو پادری عرض کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اور جب اس نے سوال کیا تو امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک دن جناب رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک فرشتہ آیا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ملک بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے جناب رسول خدا کے سامنے عرض کیا کہ مولا میں 7ویں آسمان سے اپنے رب کی طرف سے آ رہا۔ وہ چلا گیا، ایک اور فرشتہ آیا، جناب رسول خدا نے اس سے بھی سوال کیا کہ اے ملک تو بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا مولا میں 7ویں زمین سے اپنے رب کی طرف سے آ رہا۔ پھر تیسرا فرشتہ مشرق سے، چوتھا مغرب سے، 5واں شمال سے، 6واں جنوب سے، سب نے یہی جواب دیا۔ تو امیر کائنات فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ آسمانوں پہ، اللہ زمین پہ، مشرق مغرب شمال جنوب، بس یہ سمجھو کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ پادری اپنے ساتھیوں سمیت امام کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اجر ولایت ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ مومنین تک تاکہ یہ پیغام پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حبك بدلالي سكان